Hi guys, good morning. Oldro Guide, September 23, 2025. 3D National, STL, Mindanao, Isil Visayas. Recap ko result gahapon guys. September 22, recap result 392, 2 PM, 5 PM, 694, sa 9 PM, 290. So gahapon guys, nag-target tag last 2 sa 2 PM result. Sa 2 PM result guys, 392. Atong bisper na to na 9229. Nag-target tag last 2, 29. Atong combination na ng 392 guys. 492 ato ana guys ha. Sayang kay guys. Target unta ta. 492 ato ana. So nag-slide sa nahimo siya og 3. Sayang kay guys. Target unta ta combination. Pero nag-target tag last 2 guys sa 92. So nakataya sa last 2 ana. Congrats all winners. So 9 PM result guys, kuha gyapon na tong pairing na 92 guys oh. Sa 9 PM nakuha gyapon tong pairing na 9229. So karon adlaw guys, September 23, mo target ta combination. Mo target na butag last 2. Taga-adlaw ta target last 2 guys ha. Busa tong last 2. Tayo di nag last 2 guys sa 3D National, kita taga-adlaw ta target sa last 2. Gapon guys oh. Nag-target on tag combination pero sayang guys nag-slide. Last 2 ra ta nag-target gapon, last 2 ra ta. So karon adlaw guys, September 23. Mo target tag combination guys ha. Hata na butag bisper karon. Hata tag bisper karon guys, kay mo target ta butag combination. Mo target ta butag last 2. So kato maidig last 2 guys, tay idig last 2 guys ha. Taga-adlaw ta daog sa last 2 guys. Taga-adlaw kubra sa last 2 sa 3D National. So atong guide karon, mo ata tag guide una. Bisper, older guide na ta guys. 3D National 2 PM, 5 PM, 9 PM draw. 9009, katong dili mo sabay sa combination. Parisik isa, magsuko sa 0, payon sa 9. 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, o si 909, kana guys ha. Atong bisper, kuha permi sa 3D National, mo target po dito taga-adlaw sa last 2 sa 3D National sa nakasabay sa last 2 taga-adlaw. Congrats all winners. Ako ay pare sana guys, 2 combination guys ha. 2 combination sa bisper 9009 sabay sa gusto. Oldro guide data September 23. Mo target tag combination karon, mo target ta butag last 2. 910, 590. 2 combination guys ha. 190, 590. Ato na mo ni anggolon sa to angle guide karon guys. Kung ni angle man sa to angle guide si 910. 910 kung nakuha sa to angle guide nara guys oh. 190, 190 kuha sa to angle guide og si 590, 590 kung nakuha gyapon ni guys si 590, 590 nara guys oh. 590 kuha gyapon sa to angle guide og si 190 nakuha gyapon sa to angle guide guys ha. Oldro guide na ta guys, September 23. Sa bisper, mo target ta butag bisper karon sa last 2 sa 3D National. Sa combination, mo ondas pa ta, mo rumble ta, mo target ta sabay sa gusto. Walay sure win guys ha, walay sure win. Positive mindset equals winning, sabay sa gusto. Mao na tong una na guide karon guys. Kay mo target ta butag last 2 karon, mo target ta combination. Gahapon guys, sayang gitong 492 na to gahapon guys ha, sayang gito. Nahimog 392 pero nag-target sa putag last 2 gahapon. Muna itong sunod na guide guys. Bisper 2002. Katong dili mo sabay sa combination. Parisig isa. Magsukod sa 0. Payon sa 9. 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209. Kana guys ha. Katong dili mo sabay sa combination. Atong bisper kuha permi sa 3D National. Taga-adlaw ta target sa last 2 sa 3D National. So atong last 2 katong gusto mo sabay, gusto mo daog sabay atong last 2 guys, atong bisper para mo daog mo guys. Kay taga-adlaw ta daog sa last 2 guys ha. Ako ay pares ani bisper 2002 to combination guys. Kanera guys oh. To combination sa 2002 sabay sa gusto. 320, 820 sabay sa gusto guys ha. 320, 820. Kaya ato na mo ni anggolon sa to angle guide karon guys.
Kung angle ba na sa to angle guys, si 3 to 0. Nara guys oh. 3 to 0 o si 8 to 0. Kani guys, gwapo kini sa to angle guide guys ha. Kani pinakagwapo ba sa mga angle guide, magtapad guys oh. Nagtapad sa to angle guide guys ha. 3 to 0, 8 to 0. So nagtapad sa to angle guide guys, basta magtapad. Pa-sure sa 3D National. All draw guide September 23, 2 PM, 5 PM, 9 PM draw. Basta all draw guide na guys. 2 PM, 5 PM, 9 PM draw na guys ha. Basta all draw guide September 23. Sabay sa gusto. Bisper 2002 to combination 3 to 0, 8 to 0. Sabay sa gusto guys ha. Nagtapad sa to angle guide si 3 to 0, 8 to 0. Katong mo sabay sa combination ay mo kalimot na ni guys oh. Golden roll, rumble purse. Before target guys, kimo target abot tag last to karon. Mo target abot tag combination guys ha. Sabay sa gusto, all draw guide September 23. STL Mindanao, Silvisayas. Kaya na itong sunod na guide guys. Guwapo kanya na sunod na guide guys ha. Bisper 3553. Katong dili mo sabay sa combination, parisig isa, magsuko sa 0, payon sa 9, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359. Kana guys ha. Kaya atong pairing, atong bisper, kuha permi sa 3D National. Katong gusto mo daog last to, tayo last to, kaya taga-adlaw ta, daog sa last to guys. Congrats sa nakasabay guys ha. Kaya ako ay pares ani. To combination guys, sabay sa gusto. Kaya ako ay pares guys oh. Guwapo kinay na guide guys ha. To combination 3553, 653, 253. Sabay sa gusto guys, all draw guide na ta. September 23. Kaya mo target na po ta karon guys, mo target na po ta karon adlaw 653, 253. Ato na yung golon guys ha. 653. Kuha sa to ang goal guide og si 253. 253 na guys. 253. Kuha yapon sa to ang goal guide og si 653. Wala lang nagtapad sa to ang goal guide guys, pero nag-angle siya. Nag-angle guys, all draw guide. Bisper 3553 mo target po tag last to. Katong gusto mo sabay, katong gusto mo daog sa last to, tayo nag last to. Kay ko atong last to kuha permi sa 3D National, taga-adlaw ta daog. Sa combination pick lang mag isa or duha, 653, 253. Katong mo sabay ay kalimot na guys ha. Golden roll, rumble purse before target guys. Walay sure win. Positive mindset equals winnings. Guwapo katong guide karon guys ha. Mo target po ta karong last to. Sa combination mondas pa ta. Mondas pa target, mondas pa rumble. Busaay mo kalimutan na guys ha. Kay kung mo rumble ta, daog yapon ta guys. Kaya itong sunod na combination guys. Bisper 9779. Guwapo ka na pairing guys ha. Katong mahilig last to, katong gusto mo daog, taig last to guys. Kaya itong last to sa 3D National, kuha perme. So katong dili mo sabay sa combination guys, parisig isa, magsuko sa 0, payon sa 9, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978 og si 979. Kana guys. Katong gusto mo sabay sa combination, sabay sa gusto guys ha. To combination sa Bisper 9779, sabay sa gusto guys, all draw guide na ta. 697 097, sabay sa gusto guys. Kaya ato na po ni anggulon karon si 697. Nara guys oh. 697 kuha sa angle guide og si 097. 097. Ito pangitaon kung ni-angle ba ni guys. Nara guys oh. 097. Kuha niya po sa itong angle guide. Pero wala nagtapad guys. Nakuha lang sa angle guide guys ha. All draw guide na ta. September 23. Bisper 9779. To combination. Sabay sa gusto. All draw guide. 697 097. Sabay sa gusto guys. 3D National, STL Mindanao, Silvisayas sa 3D National. Basta all draw guide. 2 PM, 5 PM, 9 PM draw. So katong mo sabay sa combination, katong gusto mo sabay,
Ay mo kalimot ana guys. Golden rule, rumble first. Before target guys, walay sure win. Positive mindset equals winnings. Kaya natong sunod na guide karon guys oh. Kaya mo target na po tag last to karon. Mudaog na po tag last to guys. Kita ga-adlaw. Daog tag last to. So best pair 5775. Katong mailig last to. Katong dili mo sabay sa combination. Pare sila isa, magsuko sa 0. Payon sa 9. 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, og 579. Kana guys ha, katong dili mo sabay sa combination. Atong pairing, kuha permi sa 3D national, mo target pud yung last to. Katong gusto mo sabay sa combination, duwa ka combination ako ipares na guys, sabay sa gusto. Kanira guys oh. Kanira ko ipares guys ha, sa to combination 5775 057 og si 157 sabay sa gusto guys. Ato na anggulon sa to angle guide kung nag-angle ba ni sis 057 057 057 057 kung angle ba na guys, nara guys oh 057 nakuha sa to angle guide og si 157 nara guys 157 kuha gyapon sa to angle guide guys ha 057 157 Oldro guide best pair 5775 sabay sa gusto guys. Ay kalimutan na guys ha, kung gusto mo sabay walay sure win. Positive mindset equals winning. Sabay sa gusto guys. Sabay sa gusto guys ha. Gahapon recap lang ko result gahapon guys ha. Recap result gahapon guys. September 22 2 PM result 392. Kung wala lang tanang slide guys kay 492 ato nagtarget on ta tagahapon. Pero sa last to, daog yapon ta last to na guys. 9 to target ta last to. Sa 9 PM result kuha yapon atong pairing guys ha na 2992. Nakuha atong pairing kani sa 5 PM result guys nag slide yapon ta na. 691 ato ana guys ha 691 ang result 694 sayang kay guys. So na target tagapog last to gyapon. So karon adlaw guys. September 23, mudaog na tag combination karon. Sabay sa gusto guys ha. Mudaog na tag combination karon, mo target ta tag last to. Kaya natong sunod na combination guys. Best pair 9119. Katong dili mo sabay sa combination. Parisig isa, magsuko sa 0, payon sa 9. 910, eskalira 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918 ug si 919 kana guys sabay sa gusto guys ha. Ako ipares ani kay duwa ra ka combination. To combination sa best pair 9119 sabay sa gusto guys. 291 591 Oldro guide na ta guys September 23. Kaya mo target ang combination karon, mo target na po tag last 2. 291 ato ni ang goal si 291 guys. 291 kuha sa to ang goal guide o si 591 nara guys oh 591 nakuha gyapon sa to angle guide guys ha 291 o si 591 Oldro guide na ta guys best pair 9119 to combination 291 591 Oldro guide 3D STL Mindanao Silvisayas sabay sa gusto. Last combination na ta guys, last combination na ni kaya mo daog na po tag last to karon. Mo target at combination. Kung dili ta mo target sa combination, mo rumble ta na guys ha. Susunod, last combination na ni guys. Best pair 0330. Kung dili mo sabay sa combination, parisig isa. Magsuko sa 0, payon sa 9. 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, o si 039. Guwapo ka na guide guys ha. Katong gusto mo sabay sa combination, sabay sa gusto. Katong gusto mo taya og last to, taig last to. Katong last to, daog ta taga-adlaw guys. So nakasabay sa last to. Congrats all winners. So kung ipares ani, to combination guys ha. To combination sa best pair 0330. Sabay sa gusto. 630, 130. Guwapo ka na guide guys oh. 630, depensa 130. Ato na po ni anggulon sa to angle guide karon guys. Kung ni angle ba ni si 030
630 nara guys, nagtapan na pod guys oh. Guwapo kay na guide. 630 o si 130. Sabay sa gusto guys, all draw guide na ta guys ha. Best pair 0330 to combination 630 130 sabay sa gusto. Na lang ko i-recap guys ha. Guwapo kitong guide karon guys. Nara guys oh. 320 it is 820 nagtapat sa tong guide guys oh. 320 820 nagtapat sa tong guide all draw guide na ta guys ha. Pa-short ta 3D national 320 820 nagtapat sa tong guide o kani guys oh. 630 130 nagtapad yapon sa to angle guide guys. So pa-short ta 3D national. Katong gusto mo sabay guys ha. Katong gusto mo sabay kay kanina mga guide, kanina combination itapad sa tong angle guide. Kung gusto mo sabay guys, all draw guide na ta. 2 PM, 5 PM, 9 PM draw. Kung mo sabay mo, ay mo kalimot na guys. Golden roll, rumble purse. Before target guys, walay sure win. Positive mindset equals winnings. Sabay sa gusto.